Damia fofo akpenami meka popo ya mea mi gbale ye mi lemi fifi be ya ka kpona be nu ko mi la soba na mi o nu ko mi dagba de to na mi veveri ade nu ko mi le ngwa be jeje mi la gba ten don ko eji na mi nu ken tim le jima pompo so nya be gbe me be ko ye opo nu ma jeji na me be nyawo e nko gbe ma de be nyawo po be nyi e do pe ma po nko gbe de be nyawo po e so ma po de be nyawo e vi ma se to na me be nyawo fu ma fo be nyawo nti po mi varo po e gbe be nkeke ntia le mi la han do chi bana mi so na le kebe ko yo kikia mi pe metfanyo gogo me do to re ka beni ye du tuna le kebe do na ne be hia la to ndokusu ne be hia la to zan be ati so ho mi la ze ba si mi ya so ho mi le gbogbo mako ba si mi ya do no do le mi aba gbe mi metfanyo transition ti na me be do le o chonchi e do le vuvu kwa ma be zande ya ne mi do wezo ne voa mi la bien ya so kuro le kebe nu nti nu ko be ona le ba do ame amoko la temva gbo le kebe ona ebe dorwa ebe biose anene kebe wonea metfanywa yebe nomba amana mikembo boy yakole ke metfanyon to foruma metfanyo milayo le 91 48 67 51 10 nomba chuchu gbanto yewa evegwa le ni 96 49 37 71 metfanyo be nomba evegwa nwa wakebeta bento le miagwa mi po mi na honu subon so gbo metfanyo nyawezo yo ni sobedo dan soro leke mi fona mi do bi fon yo ere ya ba hia mede o fon ya be do peare o no se me fon togbore wa keke fon a e do ti da mi to be a me se me fon ye dagbe mi hle vana mi le gbebe nkeke adi metfanyo ameke mu jesi mi o ameke mu se mi abe wono po ameke mu po mi po are leke mi la te de mi adoko ntina oro les filles yen to metfayon nya me bo yen po ya yen to metia nya meria ntana do as enu agbongbon be do o to ken do luli ya gbeto jina le keke ame a ntana do wa peke o yen metfayon ya le lome be ka ken gbato le beneme ne oleji yen metfayon no jibe ya pom ne ku khede me ole no jibe na le ya yo yen metfayon ye ku mi la pompo le caméra ayo numéro yen 91 48 67 51 numéro 1 Togo sele numéro 1 le wa nsole wa WhatsApp ne aussi numéro tani wa enregistrer numéro ya o la pon le WhatsApp ji Mouva ele 96 49 37 71 e won yen po yen le WhatsApp ji le ko won no yo ma se nko ba so yejia fikelia nya meria ne kafla nya mere ole azele don poron ora doso azebe ona onti oya mere ogun do pere e do pe le macho ya npera me otira le côté wa do pe ohun o kwa planti zaria a planti osubo ya zaria la o trive alo pere kale poare a planti ojo ma transition wanti no ye a planti o keken lava no fi ko le présentement oya mere kafla o po gava isa ye gakopoa sande anusiangba didi no ogba trova igome e won no yo yen metfayon ya matekpero nti le côté wa oya mere ameke le ya mewa o plaingbare aingba gbatro le nya o so aringba o plaingbare amere gbo ameke bo o plaingbare ameaku ebe vio no ne rebe na rebe aingba be mu gan elaso yo le don pour be aingba be la ko aingba la so yo yen metfayon o tele yo o tele de tele afide pepe ya ne ya no fike ya ona dole ya ma do da yenu ko le jia o la pota na nke le jia usoi o de yon mu le no ko no sandia e gba troju le gbo nu ke na no le passer ne ne a ayom no yo matena nko ne na nko a mate obiosere nu ke na
et noir on tobo be soir si quel dio noir le passé do dio on kebo be noir le so ken gbola tenya le ke maten o dono le neneke o cha o nyonu o jibe ya na sukwe voa o po sule sandia la o tri amenere kwa uswa ejolo yo meno sandia o la no uswa gbo e la o pv mi la di yon so la cité kwa be o ne jole ko menai nu o de pe ngba e jojina yo nu kenu ale joye na gbogbo kedo mi amere fu aya me côté wọn na mere nene benu le chaka de le keke amia ne yo ye met fayon ne gbe yo npore ma wen ti do no yan le pre ne noa keke nu luwa ke mi la no dompo na mi le mi abe foyer me mi abe ahome ne nene ben le amere chere amare jagba ne ba yom le numéro a dit 91 48 67 51 Togo sel e won di le WhatsApp ayi le mouvement toile et le 96 49 37 71 ne ogbe yo yen met fayon ne kuke kemole keke ame ye o sonde pepe no amle marché no le chakado keke ame le ko le keke ame o gba porta o gba nyan ke nke le o le keke ame e obe adoka kolaku alo la jeto ao ngba one no paso keke amea amerique mbio baraso apesa nyanto be segbo va keke amo ma be sa mbio nyonai va nu vile pe va chakana mi le keke ame fie na enu pata va chakana domi kwa ma be sigbele ke mi legbe na met fani ma be na so toto dia mi pompo so ko hivo voronti ke va chuna mi le mi ba gbe mi e ma be zande ya mi le tona mi benade amoko keke ti nu le joro anu ve gbo e la pere mi wan ti are to pe mi la troso nu de ka ma be chuchu gba mi pompo so e do pe ma de zonti mi ba moko we odo dope o ko apprenti o kaka keke alors moko odo dope wa dope am le desono no va po la pe won ti le ke ba me onu ke na dope an gba le desono ko de so toto die le nyore nke na fifi egble na o atfanyo o ya me e un dope a mu le zono lu ke ti enua mu le marché ware no yo yen met fayon ma honko ma consultation wa no na vevere na ya les consultations mais et 1500 francs ko to coup de cabie de kaina consultation na ya ma ko encore là consultation no le consultation mais nous que na passer nous pata gbogbo do le are so na zenti parce o la doya la plado ou soit o la doya la to activité deji boa o la so nuku bara so le po on bia mi le gbon aso nuku bara so le po be wa o ma nuko parce ne o po ga o la quelque so la onu le fa me mu fa mi de pepe me o la onu de ye ba judina amesi ame le fa mi mo famille de pepe me anu le famille de pepe me nu barato le famille de pepe me ye na no nya me ne galasuo no ja odoa o la ya le ko la protéger do ko ro ken gbola odoa le do pe mazo be côté a azena na nene ye do pe amate marché no o ya mere fi ko le fun présentement o ko mere mi do yare sa mi ka dana mi anono e la tevana e no la teva chaka do le côté wa le do pe amate matin zono ou soit o ya mere obi ofodunde yo jio yo va vodun ko bi o wa yo dio so ba keke amea on to me di kele funna on gba le gbeji na vodun o toto afibu vodun de ka la no chaka o do apagbere vodun le gbo apagbo ko doa vodun o be dono omu apagbo omu vai wo ni ti do elana merci nu ala te no gbe do no nene ye nu la chaka le do pe kote ya oya mere quelque soit azele nti azele gbo azele famille meno wa e won to ja no na graph ye nana ye met fa no fike ya le présentement azia ya ndo aziaji met fa yo ke mi le gbon be met fa yo balo met fa yo so se brale ebe nu zeka azere
azere mia sorcier bra kafra no nya mere ne lao ao lutku azere keke ma no nya mere ne musie wa matewo wasigbele ke mi le pomposo azebe nyanti ne na metfanyo mi ba mi roto yin na ze gbogbo eno na po mi no na wanti le ka mi olo kakara nya ba je nu akele o ma ze gbogbo be wona he c'est ça ne amede la nya benade enu akele tu mona enu ya le kerekea azele na no le passer ale ameatoa sans consultation ameatenya voir ma patron na mi exemple de cas exemple ke nya na benade o nya mere o mlai aku dredo la rome o jibe ya fon le ke enu la no sijuo o bon dre konku to da do le no fon le ke o ma mo nti o do le no fon le ke o la no do nu ku dre a o la ku dre le ke la te po amede la rome e la te no la te po la rome ne mi eno e da ze ja glin so nti wale nya benade o so amebule ja onene benu so no so daru nko anke na azebe kote anke passer na la ko azebe kote wa no nya me ne kabla ka nu le chaka do no la nya benade azele do po ne o mu le posi wa togbe are ja gba ne ayo yen metfayon ye ma o consultation no ma o biose wa me a na zegbo be so ma glo no nwa ko cité na mi tocha fiare mi ne po nenebe si de pepe are ne mi yo metfayon ma o be consultation na zegbo be le so ma to nga zegbo be le so parce que do le are so na danado en cachette yo la no onu ku ma nya be dale anya be wa wele onu ku si we paga ne na ken bola nya o tocha merci ne o le dia o la gen va do ken bola nya be dale be ne c'est ça no azeko kwa de be jo se on ne ma azeko gbe se on azia azeke mi le blanc azia do puissance miawa kafla ken gbo mi la te mi pera ken gbo mi la te do azejiare opo azere ke mi le blanc azmia ba zeria middle club oyame azele don poron ye o so azebe yan so wa pom o so problème ko do o so wa pom yen met fayon a quelque soit nko wa la si en vo ma so ko aso iza nko aken so iza on to me ti adolia on to la no tele ke va clan o ma non ti o la no tele ke clan la na fibu o la te so clan so idaro fike o do na wa benu wa do na wa benu afiko ora wa be bobolia ne benle ne o va po miya nko wa so nko aso le po association club miya be club wa funa mea miya o délégation la va questionner o nous kena nko wona o nkena o so apeso so daro fiele ke o ye miya docteur funa me miya te po mo la te kolele o wa be alome wa la ze be alome wa nous ke miya mi so du la ze ji aye wa kengo miya o ne ajorole miya mi dona o mi blere nwo antie kengo na america ma te gbon be na be ya so apasiese la so do azejia azero na america gbon na me edaje azia kengo la te do azejia blewe for ezaiya ye miami so do na azeoji ne miami za ye miami te pere azetoji le ye mi te khona ameke le problème so nya va mi aboa mi te khona mi ale azebe alo ye leke mi ato mi protéger mi ato doa mi gba to protéger na mi amewa magba se de ne be no magba se ko o magba dompo no o magba chaka gbe me no o magba chaka agbedo me no abenwa ke gbo mi khole azeto be alo me a aze fike mi khole a o wa ta gba tro so nu ku bara so pe gan bu mo la zebe côté wa azia puissance baso a zéro puissance puissance ka zedoa edo puissance ke do imbe na kafla o pof mi avodun ke mi subona tu soit o la o ne pepe fi ba imbe nu be yo le suboa kengbo nu ala wo ebe do be gbe no kengbo nu ala inde be la sien yo la be nu asien wa sans ya mate sien quand mi adon ku mi abe no ba dina mi abe toji no to ku amoko le pomia kwa met fanyo mi la yo le 91 48 67 51 10 91 48
67 51 dit. Mais là, il a fallu 96 49 37 71 dit. Non, bon, dit, mais là, que le il y avait consultation, il y avait bien sûr. Et on a 1005 francs. Quand on a cas, bien le canon, le dit là, nous qui nous les disons la pas bon. Et nous qui les tchakawa, nous voyons non bon pour la kero, maître Fagnonchi. Maître Fagnon m'a bien mis le pomposo à Zebo Bobé ou en anti. Bon, à Zebo Bombé ou en or, que n'en a pas me rona, la pognon noni, au district généraux, au diamencoume, à Bazin, pourquoi béniva. On a hoigné là, non, nous sur le bois au trivial. Alors, nous, bah, nous étions au Péréka, et sous bon temps, et à ce moment-là, ni son n'est que pour Bessia, vous n'êtes pas au jour, on a encore des bois quand flasé pour boquer dans un noir, le bonbon, les noirs gommés. Moi, le côté, moi, maté globé, à zé bonbon, y'a que là, n'a noir pas la joie. On y a mêlé yon noy, y'a noir les tchakado, à me doléare, kafla, mais que mamie tout en puna, on y a mêlé, mamie dan, donnant pour un awa. O ma kwa fide kana mu enti do no a jesi do ko ona le côté wana mu onu apata no o ma te po mo lati na fide ka le no abe côté wa le nyonu ke mu tele no te pere ka wa parce que nyon do le ye fi ko le fun présentement o le usu de ju asi o du so avega le ko ma du garo a o du keke ameto ya mu ibenade o ko fodu daro home alo preparende no yo la to no be yin konanwa ye no yin konanwa keke ame o la po vure keke mu inene o amesia me kele telekea me so le tin church to o le mu le wonu ado senjia ebe ba la no po gasia game o du ame abe gale ko la du gadoa eve ame abe sea me si na me ale moji ne le gbron yan ware mayona on to metion o ti afile pepe o ma te po te pere kala no no fi eleke la wa toju le fun no fi a la wo ti eka aro peveria a trojo e wa muso azede de ntio azecha na nene benu mingbo va gba so na mami gbo na mami la mi antiela na mama te no te pere ka o na me ana ma du ame usu be gasugba mi amesia me usu de pepe no na popo amedo lia wa be gavena no va mesia gavena na mesia me ya va medo lia me so kena me amedo mu so kena mo va nene o chaka o no te pere ko de ka o to metia o mu wo le ko la busu asusu on toja o mu bususu be na de ya de usu zede ka wa de chagbani ano po ne agbone para o la so gare no yo la to so ato ajo ti on le o le to so be gbo ka sare no america ole onu ale krekia nu komecha la ba koze won ye o mate no te pele ka let me say go menyu da kan fran yo nu ko o kan fran lo ne nu so dia se abe munyi gele si aye la brune ya yo nu ko na ne be nu alo du na nu so vivi voare le ke be nyo no a nde ba na nyo ba tuna fere kokokokokwa nenea yon ke duna usu bega ego do susu gasia wenti gamea enwa kabla kra gbogboro liare over tuna efewa amedo lefi oladu usu bega yan to jangbe yan nsia nu baibo oladu usu bega fi ela ve usu la te wo kususu berare o te usu de pegbegbo ne ojivia evi won ma na gbo ele ne ojia ila ku ne ojie la ku ele nebe nu ole wo na na yonu ebe nu ole ye ne ova uso agbo egbe ya eso la site ebe ba ele gbogbore ba ke puna mele kote wa le gbogbore ke la na be no mate kwan na America gbo che o ma do jije mo lo ke o mi ba gbe no no cho no na be mi te po na sonde no ke o gbogbo cho gba do na pona va na mere le jila nya to a ne de bla ne ba va obio se le met fanyo gbo me la pere be ba nya ke ntie ye ntele de sron ye ntele kwan no no so le ka gbo wo fi ke mi e pomposo estroma de ma de be nyonti e nyono ba kwa je no so ya ke kan flo ma yo nyonu cha ba to tere wanti wa fi po de ni wa to no yo nyonu cha ma to tete wa kan sa do bonjour tete le côté wa usukele ye o mutele de yon daro khomo alo eku yon do la totoa zandia yon la joro yo meno wa e wa gbogbodo le a e le fifi mana exemple de ka america le ame wa to janje sa ame ayon e toa
be no ma gbon be na via parce que toi via no yona me vebeji et toi be slon blene be amado tale ke am po nya wa clique mi le présentement re et ya mutele mu le reçu ne pe le ke am nyon le pe mu le ko no nyon wa zele si o se agre kwa zele si le côté wa va ya o nya mere et o le de kaje vi me et toi e gbon re no wa o mu le so o so do nya mere ya o la sunto o la sunno no wa e to ku no wa we apesa no gbon ya ko la gbon so nti wa nene ji po la po ka so ye wa nene po la po so ye wa nde pe ma yon no le keke amo o ya mere de ka le gbon na o yin usu no le chaka do nene mi azebe kote be yin o ka ko so a ne afamula siware o la ko afa cha créer na nu on kwata parce que afa le vivi ye wo usu o ma donu jeun e o so yon jeun so de agbema inu koron zandia yoku yon atukara ji pomila no kan si agame zandia yon la titire gbo kote wan toja ne le nene no wa yon kenya me ameke bia o ma po yon ibo pe ba te gbon bi na be mo yon ke be mu joji na parce que nous toja esprit de benya sa do nu me kwa donc a facha e nana nu apata le journal usu be kote ye nu kon ima na ino na fala afamula si wa aja wa ni akwafa afa yeyin miabe ese chuchugba toa afa yin miabe se chuchugba toa ne okwafa nuko maduo nuko ladu olanya nuke o mado nuko mazan le gare ke me olanya afamula so oledu nde pepe nuko madu amule oledu gake me yona agbana no zereka wa munya so na sodu e journée wa me e couper no vo comme ya globe ndudu komi duna kuro ka flanya be ndodo chan hena mona mi ametfanyo e hena mona mi la fabe côté be hena mona mi le fike ya le fa ya yem dora no jeon nyon ke bia to ja e maji o ya yen wa donc ni mate cité no apata na mi o ya va rien na nene ya va muimbe afa po na no apata e ko wa no na mianchi ni fifi ame va nenya globe le ke ba me o te hore ke ba fa dare enya foke la te de nu ke mate wala na be no la de zone nyore va me ro globe je be po afa be no ainda ho vojure ke dare ho me fanya nya o be ni be no la ho afa so dare ho me voju be no da ho dare ho me ba no subo non afa mu vodu na mere globe afa vodu be yin yo ko daro ho me ache afa wa kele funna afa de ka kele fun la na ne on to metia e la no na o sindo parce que america ka igba ku be ebe no be se afa de ka kele fun la na as afa de refuge e yo la ko afa o la to no be na de be fi ko le fun fi angba protection mais si no wa mu lo protection na america gbere nti am la do problem afa de ka la no ne la to no be de ba siro ngba asiro no le asiro no to ja la do problem afa mu vodun beyin ye mi agbon be na de be mi ko daro ko le ke fia be problem la wa na yin le kere ka mu ine no ken bo la ko vodun la wa to problem do do wa onya me na zele foyer me no wa a zele foyer me no wa a zeto wa ne wa jaiza o tora vodun de ji obi ona o dona jo vodun de kengbo ina zai wa chamu ina zagba lo mi le côté wa kengbo ndo côté wa na mi o donc afa be yan mi le bon afa mu vodun be yo ke on nyere be ni ke la be da mo mi abe apese tujugba to wa ye wa no ya be lo do afa le keke ame la vo quand bien globa moko e do o be nya do na mpuna alo o do diplôme gangan lo metfanyo o de no gbo ajira jara nya me school nya o ame ho chuchuru nya va metfanyo ko to do didi fifia wa ba fo popo du le gomi no ki no sere pe changbale wa si o ne le ke ba mo ke te ko afa ke wa nu ya magba ni problem na o se ba no afa do o be nya do jiji alo do popo be nya ma ni problem na wa le côté wa gloyande no le côté wa fuije gloyande na mi fuije le côté wa afa mbena le afa que le funa de
nembera de kokwa fa yela na ola na ikpo la croiser les blancs umbe na exemple de kabla fa le fifi ola khwe ye o mawo asiro afa le ola khwe ye afa wa ola tono bre wa kekya me kova o ja fun hwan o ja fun azebe hwan afa elatena ola kwa fa vi ola ten tono bre be wa e kya me protection pour la o nyako gbon nyake afa be nyake lia ye be example ne na mi so wale mu be kwa fa na la zone wa mu ne no kwa fa no do se no zone se do do dia no la des zones we elle a des zones voilà des zones wa mais si na zele famille o me a rola pa wan cha gbo rola po kote won la no dun pono e ke o mo ko we do o be nya le dun pono wa ya ku hikele wa ja mo ko ji do to po are amo no famille agbo mi la ten pero wan tia avec le do be problème o fikolia o déposer dossier o mle ko dossier non o le dope kolia sandia o mo retrieve allo o mo 1 an o de o le dope a eke yan dun eke batro na no na mo eke ga 20 na mo mbi na le o ya mede o le dope allo le bureau allo le société va au jibe a me o le batro le ji vono le bureau a Amérique batro le ji vono les sociétés abira meya be o la di do va gome ne on to me tia ne o jibe na le am keke am le won de pepe o la ji nu kon yiye ne o le jibe na le fi no a niveau a ke la be o le jibe le do le jibe a tro nu kon a le do be côté a tro yo yen mettre la fanyo a yo numéro 91 48 67 51 et moi hier sur le WhatsApp no point que la te pon le WhatsApp ti yen ku mi la no WhatsApp na pompo les mouvaja la yo numéro 96 49 37 71 ne gbe yo wa o la po yen met fayon ne le problème lulu wa me ya ma régler problème wa no e do me be kunu lulu wa keke wa be nya ku hire pem le funu petite affaire wa e wa petite affaire wa o ya mero jibi ai nu ko le do me a e wa le un to gbo un to welo ati tere lo konti e met fanya fisha moko emoji yi be ku yo le wa diare o lo dossier apo amodu gano kiki vo sa ba nyi gbon leke amoko leke o le dila emoji amoko le dila emoji ametfanyo one famille agbo mi akpere wantia abeke dila emoji ke ono mama keke amea o ma onde pepe sa o ma jinu gomeso awle emoji ko ya mu duo me be yore ame ube dume a no mama normalement odora jinu gome odora to be na be la to afilo la nya funa kele ya nya leke bija no roa omu odere benu enendele dompo no wa ne omunya opudu cha obe ya o ne nebe uma nuwa de kala tenda onto metia ogbonra so gasona nuwa de kala la so gasona leke ya ola no se sade ya ola ogbon leke sade ola ogbon leke e onto cha ola bola flogare o ma se ko la décourager ola jo chakale do ko me ne benu la Amérique ntiare amiane yo yen met fayon na mi ayo ma ya ma wenti do na mi amala moji fafare nu ke gbebele to le imoji to je ne imoji a la pota na noa Puis avec que je le mois d'y voyage, mais fanyo e 1 an, e 2 ans, e 4 ans voyage, ndé pe mu le 2 ans. Puis que bela tata lu chante te mu lo. Leke ba me mi la kperinti enu akuto le toji le senya wenko, non via ku fofo le senya wenko, leke ba me are, asito tro la te no ti be chane po dore ba wa, ne ba po ba ho baba onde amet fanyo. Ameke so ento ba home. Yi mojia ele jiga ya so onu yele ba home. Na medele ame ale moji gampo ke me yan le pompu fia ame ale moji e wo PV e wo PDK voa ga ke be la po la sova ku la po be famille o mle po ga on allo ele npo le po do gble ne le moji o so fi ke be le présentement e do acha mle marché no ne yo ye met fa ne ma o ti do no kengbe ma o ti do na me a chujugba ma travail be famille me kengbe la fouiller famille ame famille ame le noa soa
maya zeka ya le ke ma odora me amela te na no moji ya no na fi ona doru da me la Allemagne afio de ko yen to me ti ai ma te gbo yen bi na me ma te gbo be ifuna le kere ko agbeto gbo na be mava be ya do onu na kengbe ya be no be e ke le fi na ma e no client le fi na subo bo yen ma te déplacer le fi non donc a me no na no di moji gbo na nya do da mi anono o so na gado na ya un régler na no do problème le funa le moja o yo nam ya no na fie ma o do le fie se ka wa to jan la no po do abe si se ka ne le wo do no wa ma no gbo be le ke bele yin o ne man ne mu ya won to jan ne le wo do no le darun wa e do ke le wo no wa o la no po do la lo me la no gbo be le kere ke yen met fa yo wa côté wa Joan die le côté wa no le moji le chaka do yo ye met fayon le numéro il y a le 91 48 67 51 Mouva et le 96 49 37 71 Togo c'est là et on sur le WhatsApp na meregwe arrêter numéro ya le no ipe la po le WhatsApp ne problème da me aduare amia ye kumila o vocal do da mi o te la fi pe po yo vote o la fi ke o lo yo yen met fayon ne ma o enti do no ete ni Africa be jure pepe me lo te la fi de pepe Africa vi mi ni lo e nu sel Africa e ate on chan le miasi ne mi ate so pe na mo nti wa podo nti na be gbogbo be ku hide pepe met fa mi nya mi to asiso dole le o chanti amero le fifi dokpo na re kan fra lo wa be do me a chon gbale yo nde pepe mle de zo bubu ke no na wanti sang gbale no wanti o met fa ya dole le ke we vara mi agbo jeji e mi to asiso nti o dole le ke vara gbo ye to asiso dole le antia ye mbe na le fi ko le fun présentement mais se o nya mere février session le don pour on va mo un petit dono diabète on va ma un petit dono onya mere ewa evenanam mi glena mase ewa kele gwa puissance sexuelle avec vokuna ye le gbon enu anton gbale tite mu imbera re kabla no ko yo via zandia e famu inene ngbale site o ngbale bonjour ngbale won le pepo enwane amerero nenebe problem ane amere poka yo yen met fayon ila perenti lo ma won ti do le côté wa tro so bon ke minu na gbese enwa to cha yen so na wa so ble na bio parce que no ma yin usule keka nenebe no am le foncer wale o mu nya gbeto le keka mo nenebe mu le foncer wale o matendo vio o nya me ye nenebe ne pem lo onu a enwa tro yo yen met fayon fa so yejia amekole usu nyonu oyun suvi omule dofu superman to a levi ke le funa musogbe a minyan ke bobe so azebo be so a minyan nenebe la usu denti yemule dofu are ne yo yen met fayon ne gbe yo npo are enwa ma o ti do yemu ma woro wa amapoe amantware mi ma wedo ama ye po mi so ona traitement wa pata o ya mere ni nyonu oyin o wa un fona fu u so fu o la fo fu ale ke fu ala gble la o tire kwa fu la gble no o fo fu o tire ale ke e fu la gble no oyin o fo fu acha zero o la diver ke viara ku no ya mi wa to gbe ni nyonu oyin o ne fua o mutele fuare yo yen met fayon ne wa mu ne ma won ti do o nya mele keke ne o mu le jivia o mu nya gbeto le keke ame o te ple o te so aho te won ne kuwe va de ka ku de ka mu le ntune o la gbon be ame ale ke vi be yin are wa o mu vo ne pe le keke ame dans le nene na me ro nene be problem are ame po ka yo yen met fayon na me ayo ma o ti do ne ba po viji la le be vi da lo meleke la no pompo qui parce que nous que on la don a me bouve vi que le gbo wa ba we no wa vi on tocha ma we no wa vi wa no de la we no o so me bouve vi daro gbo o do en wa bubu ke vi o to la do no la te we no me bouve vi mate o mu o ne o mu le zen su gbo a le kele ko nya wa suna go
tene le keke me on ji de carte to ale e de rafu donc ameke mpo le po video ale ne yo ye met fayon ne ma won ti do ne ne be do over na boy ne ne be problem over na boy on régler na problem wa no gbogbo lo to le régler na no over do na pe na oya mere e wa mi gbon va yo azeto e wa le wa gongongongon e wa le wa sigbe gbegbe to ene la sia be côté wa e wa mi gba côté wa na mo mi du tunelo ya ndu tuna côté wa na mere do problem wa to gbe ya amea ne wo no ame ke fibrom le ntia amea ne yo ye met fayon ne ma wenti do de kale e wa yo na hepatite hepatite dolere benya do baranto lo met fayon esion sigbe gbegbe to ne wa re esion so sida e wuna mekaba le ke sida le fiye o le kwatike le wonwa hepatite e wuna mekaba voir e wa ya va recherche va kero ne benti de amegbogbo lo le a nene be traitement le wono voir wacha parce ehua ele vovovovo eto awla te toji no vivi ehua le te si un so wu atike a matin journée ne ke na wa le ke la traitement tocha semaine ne ke bela wa le semaine traitement le ne wa traitement kan 2 semaines à 3 analyse na mwe no analyse mi ala pa trop pour le ko analyse a doit ala pa trop le traitement be côté ne hépatite be côté wa va ne gwa va se wa de ko mi la on a vu parce et dolele ke mi le na le keke amea le ke do avana doa mu ina ne pata pata amedo le fiare ne o so do va gbo ne wo che amera gbe ta 3 jours le keke mu ina ne mu magique yo lo mu magique be yo dolele mu magique be yo parce noa ele wo vire wa omunya ka gbe be fa so be gan be fa mu fa gan mo don ne be ebe traitement toja vire be ina na wa vande kale noa evera na ye magbon noa ameke do faiblesse sexuelle ye eya mutensina te kabare o le wonde noa ka wa fa na gbogbo re fo amunyo mi gba no we ye mbe na de ne be nle are mi jawana le ke mi awodwa mi ti solution wa mi la kwatike be forcer noa voilà li ale forcer noa la cité yo la odwa o to le wuroko mi to le wumiaroko to le funa me a mi agbon berare atike za luluware etro nanu no va mi la traitement no ela to avec ka o me yo la trop sen le nous soumet va mi kan flam mi ke ola no zeleka ko la tite zeleka ko après tu wa trop fa be nyayo me le pe mi benade no nyi nusua mi a racine baku amao yebe do e biam ora le côté on ego no nyi nusu dro no fon le nusu me la na bubula no fon nusu ba mu so le kan flan yi va se na garo mo be ave nusu ande ko pele si ola sanji va nyona va na kan flan nusu ko ho be no kwa ha ji no ogbo over so na to me ajo na lo donc ane nusu le pe no ji ba ho ne gba na yo ne titiro ado kwenti no wa traiter wa do ko so kro ave do le vovo nti met fanyo mi no goko no na mia be asun kan ke mi nya mi ona gbogbo be do le kulero kwa ke gbele don pora mo kwa mi 320 nti na meto cha ega munyi wa keke mi na mia beto ji no to fio bevere nyi benade ne ndele wo no yomi wa bi o metfanyo enu ya le kele won lo ma va mi agbo a mi la ten parenti ya no va ne mi la te pere wancha mi la te no va ne ga ke mi ma te pere wancha cha mi la gbo no be awo nyem da te pere o mi antio wa metfanyo ke gbo ho mi ajole mi agbo le gbe mi keke andiare mi akele mi asina mi dadao mi afofo ko le po mi ga popo ya no Kengbo ma jule mi agbo egbe ya ma dogbe na population keke moda keke be na de yen met fayo mva be ma pero amiantie fofo yen eto yen novi yen o eno yen o dada yen o njibe ma pero mianti le keke ame nti yan chan va keke ame do donc les gars pour me que les blancs faire na medele
na me wa ne be problem liare ame ane yo nyi met fayon ame a jikangba so ame no le do no le hula o le do problem donc mada pe na me same ame ke otum ga pupu ya me ame ke le pom le se gbe ga pupu ya me ne problem lulu wa liare ame ane yo nyi met fayon ne gabu me agba troso e budaro e to me na me lo Yo, Maître Fagnois, il a eu les 91, 48, 67, 51 10. Le temps est Maître Fagnois, il a eu les 91, 48, 67, 51 10. Non, bon, tiens, il sur le WhatsApp. Ne bien enregistré, on Maître Fagnois, dit qu'on a mis la pole lien, et mis la kerenti. Mais là, quand tu as eu, il y avait mouveau dit, et qu'il est ni 96, 49, 37, 71 10, 96, 49, 37, 71 10. Bon, il peut donner l'équipe que les dons pour l'ami. Alors, on demande les désolés, mais pas bon moi. Mais là, tiens, mais les cacasso, agba, mais les agba, gala, l'homme, mi gba, mais va m'y avoir biosé. Quand tu cours les cacou bien les cas, et mais la soie, mais le fanya bon, 1005 francs. Et là, ben là, t'es so coup, et nous, mais là, comme nous, que les gens, mais déjà, fait que belle saut, et homemea, on lance à boya, d'or paya, et nous sapaya, founon, que la pérentière la niale, que ben là, t'es desons, la pérémian tiro quoi. Un cas de milati tire mi arokunti, so que mi avait donné le vovo. Nous tirons mes coups pour mes tonti, mi a jagua, mi a yo, met fagnon, mi doit appeler mi okeke, que wo mi avait tonami, mi wo mi avait un couvionami, mi te seigneur que mi sauvana mia. Le verenibe, mi a 3 6 mi a bag les anti, ne dagbe bate zemi, nous coco, un tifafa bate no mi a home. Bye bye. Sono newa unataka bujio bujio supo bata rutini lembe gwanyo ara ye yiri atun ya ton de me ya yiri gwanyo aji ma ba to no ko ya ton de me Abuelo, Sabida, solo. nem disse minha bem confia. Eu na met fanho de social blanc. Azire. Met fanho me do visão. Se me se na minha bem cole do ciado. Me se na minha bem cole nya jojo banaume. Me se na minha bem cole a fille de ciade. Fifi ek bebê que me va do gumi. Que me va do gumi me pode me lá como so minha bonne minha bem do que me ona wa. La ordre que nous avons passé, mais c'est même met faillon sorcier blanc. Un tiers azéhi,
entia si bi edoka ko edoka met fayon on met fayon eyen met fayon edoka on esu na boya edore pepe sigbe agbeto te tobe dolele o enu ma jeji na me be nu le wa me ou soit coucher ou le coucher de me coucher que me le amule porta na o ya mere e fi ko le kafla e do pe o mu do pe amule zono alors soit o ya mere o jibe a protéger doko ko sube accident ba jodo ji le moyo o ya mere usoyin o mu le fofun o mu le dofu yonu oyin o fun le va o mu le fofu o soit oyin yonde fi o jibe be ya no pro pe na usu voa ne kafla o ya mere ne opo usudia zaria usuada adu usu agbo usu do ya mere yo usu o ya mere o ji yonde o be ya de yon zaria no de yondia sandia ela nera o nkekere alo muadia yonra ba troju le gbo ne be problem la mere pe ntia na me aba po yen met fayon ma o ti do na me amera po vovo le do komero vazia ne amerele azia nyam le azia gongongon ne azele don pour passer azia chanda nanu gbogboro e ba kre nanu gbogboro ora imede la odo la po kala na so la ple hun sugbo asira te no ene la te kakan ne be donc no ko wona pata nu ape wa dana do sugbo diabète ya tension ya to ke be do lele ke be yo ne la me pe ti amene yo yin met fayon ne ya yo numéro ya ne yo 91 48 67 51 Togo sel wa et sur le WhatsApp Mouva elle 96 49 37 71 ou soit ora yo le benebe numéro aji la pon le benebe numéro aji elle est à 00229 94 17 0020 le fie ka ken batro le benes fanyo mi da akpeni mi pompo so do lisia de nti fifi zania si be met fanyo si poson nyono ke eli mo le edison mo le no asufu ele jula sufu ou bien le hasi nkewe nana nyono to nana no me wo me ene nyono la na sufu la be la yi propre na usude la ba troju la so akwe uso la to akasi ware gbogbo do le unso na wan tontio amede gbrena so wa amede gbrena amedo le are wa uso na wan to gbo do le ina gbongbon mebenu uso abunyon do le yon ke mami odura mpona uso to yan mere vodunde le ngbe domeno o mu onu ati do no kasi agamea la no pusu do ngble me ou soit fico le présentement au nonene au dousude au do amerika au do kodwa au do komla e wa me kafla ne amesia me ndo dura courage abetola no sitele kebe abe ameya le ya kebe ona ya cha ilo akwi funa me ira na ye onyonwa ne obedi sakaka no ojibia no va no afideka la te va va me no ojivia e videka ko jalo via me vebe odia be se o te videka ka me ne de kala no wa me are aje suso ma jakon no nde po bela no wo la no wonde anyambe na le nua eso nu ko nto meti owa eso na nua gboye ne ne be nu le passer donc ma bio no vient yonu dada yen o ke jibenade ya no afideka yele nyanya meno yeta jibenabe ya no afideka ye yemte le not ne be tepe wale ameane yo yen bet fanyo ne po met fanyo poivo ne pompo ma régler no ne ela portala no afideka ma gbalon decide ke zadia ikojogo e ko magboa ne be no agbajo dojo ne esprit de le yo menele tutudo mgbegbe o me esprit ala jo le yo menele pa po tepe la nai le usugbo yin yon de usun omu so abe ko mu le présentement ade munyo won to ja mu do na bubu na mo omu de usu ne o le propre na usu mu do na bubu na mo ne ame agbe po yin met fayon pore ame ma won ti do ne
met fanyo mi pour pouvoir ne me la tempo mi abi nomba de kawa ele mi la ko Togo to mi akpo Togo to akpo Benin Togo to ajia le Togosais là les 91 48 67 51 les Togosais on a dit Togosais là le WhatsApp les Togosais on a dit nous là on Togo be koda 00228 à qui on va composer numéro là pour mettre faillon no be pour mettre faillon quoi là pour le WhatsApp disait que nous dit bien que mi a no bloya le pas vocal là mi la no bloya mais si le dit bien son portable à son yom sans WhatsApp au te yo mettre faillon direct les cas pour mi la no caméra Mouva elle est 96 49 37 71 le Bénin numéro à dia à 00 229 94 17 0020 no bon numéro à quoi no yon pour à quel y mettre fayoji ne dibe mi adogo le Togo no die mi adogo le Bénin o kasi agame ya le somale yemu le tepe a me via ke ko yan le mi da pe ni met fanyo bi mi la bi omo le mi agbo ku lo me bi o me koko encha mi da pe ni be encha ne be amede supposons ne be amede le moji ki be ela onu me koko so mi agbo wa si be ne te ko ne le numéro won po wa ne gbe le numéro pa ne gbe yo yen met fanyo ne mo le chakade yan ya ne yo yen met fanyo ne so be nko asoro down ma o bio se de ne nu ke na nu le chakade mu le po vole na video o swag mu le po do le wo o swag de do le me bele e do ke me o le bon le so ku bara so po e sa de ola de jo le do ame e la pa tro ji do bu e do la no gbe na make e do le gbe na ma e po numero 1 ne yo yin met fanyo ne va po vodu e godori ya aje ama cha la po do la we ya encha mi da pe ni met fanyo e izande won lo